اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلش وکیبلری. تو ہم پڑھ رہے ہیں انگلش کے کچھ ورڈز، میننگس اینڈ سینٹینسز، یعنی کہ الفاظ، معنی اور جملے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے ملٹیٹیوڈ. ملٹیٹیوڈ میننگ a large number of people or things. a large number یعنی کہ بہت زیادہ تعداد، of people لوگوں کی، اور things یا پھر چیزوں کی. تو ملٹیٹیوڈ کہتے ہیں لوگوں یا پھر چیزوں کی بہت بڑی تعداد کو. سینٹینس بنا کر دیکھ لیتے ہیں. He had a multitude of questions in his mind. He had اس کے پاس تھے a multitude of questions یعنی کہ بہت سارے سوالات. In his mind اس کے ذہن میں. He had a multitude of questions in his mind. اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے. اگلا لفظ ہے پین پالس. Pen pals meaning friends made and kept through letters. Friends دوست، made and kept یعنی کہ جو بنائے جاتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں. through letters خطوط کے ذریعے. Pen pals آپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ سے خط وغیرہ کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں لیکن آپ ان سے کبھی ملے نہیں ہوتے. اس کو اردو میں قلمی دوست بھی کہا جاتا ہے. جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. One of my pen pals lives in England. One of my pen pals یعنی میرے قلمی دوستوں میں سے ایک lives رہتا ہے in England برطانیہ میں. One of my pen pals lives in England. میرے قلمی دوستوں میں سے ایک دوست انگلینڈ میں رہتا ہے. اگلا لفظ ہے persuasive. Persuasive meaning able to make you believe or do something. تو پرسویسو کہتے ہیں کسی ایسی چیز یا پھر ایسے طریقے کو جو کہ آپ کو کوئی بات ماننے یا پھر کوئی کام کرنے پر راضی کر لے. آسان لفظوں میں پرسویسو کو منانے والا انداز بھی کہا جا سکتا ہے. سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. He talked to his boss in a persuasive manner. He talked اس نے بات کی to his boss اس کے مالک سے in a persuasive manner منانے والے طریقے سے. He talked to his boss in a persuasive manner. اس نے اپنے مالک سے منانے والے طریقے میں بات کی. اگلا لفظ ہے ads. Ads meaning a tool used for cutting and shaping wood. A tool ایک ہتھیار used استعمال کیا جاتا ہے for cutting کاٹنے کے لیے and shaping wood یعنی لکڑی کی کاٹ چھانٹ کے لیے. A tool used for cutting and shaping wood. تو ایڈز ایک ہتھیار ہوتا ہے جو کہ لکڑی وغیرہ کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت آپ اسکرین پر ایک ایڈز کی تصویر دیکھ رہے ہیں. زیادہ تر اس کا ہینڈل جو ہے وہ لکڑی سے بنا ہوتا ہے اور آگے لوہے کا بلیڈ ہوتا ہے جس سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے. اب سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. His father is teaching him to use ads. His father اس کے ابو is teaching him اس کو سکھا رہے ہیں to use استعمال کرنا ads. ads کو اردو میں کدال یا پھر بسولہ بھی کہا جاتا ہے. His father is teaching him to use ads یعنی اس کے ابو اس کو کدال استعمال کرنا سکھا رہے ہیں. اگلا لفظ ہے alleviate. Alleviate meaning to lessen or to make things better. To lessen کم کرنا اور یا پھر to make things better چیزوں کو بہتر کرنا. To lessen or to make things better. Sentence دیکھ لیتے ہیں. I took medicine to alleviate my headache. I took میں نے لی medicine دوائی to alleviate کم کرنے کے لیے my headache میرے سر کا درد. I took medicine to alleviate my headache. میں نے اپنا سر درد کم کرنے کے لیے دوا لی. اگلا لفظ ہے chisel. Chisel meaning a tool for cutting wood, stone, etc. A tool ایک ہتھیار for cutting wood لکڑی کاٹنے کے لیے stone, etc. یعنی پتھر وغیرہ. A tool for cutting wood, stone, etc. تو چزل بھی ایک طرح کا ہتھیار ہوتا ہے جو کہ لکڑی اور پتھر وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے. اور یہ اس وقت اسکرین پر آپ ایک چزل کی تصویر دیکھ سکتے ہیں.
इस हथियार को इंग्लिश में चिज़ल और उर्दू में छेनी कहा जाता है और इसको लकड़ी और पत्थर वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। द मैन यूज्ड हैमर एंड चिज़ल टू कंप्लीट द स्कल्पचर। द मैन आदमी यूज्ड इस्तेमाल किया, हैमर हथौड़ी, एंड चिज़ल और छेनी टू कंप्लीट मुकम्मल करने के लिए द स्कल्पचर मुजस्मा। The man used hammer and chisel to complete the sculpture. यानी कि आदमी ने मुजस्मे को मुकम्मल करने के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया। अगला लफ्ज़ है intact. Intact meaning not damaged or complete. ऐसी चीज़ जो कि मुकम्मल हो और उसको कोई नुकसान ना पहुंचा हो उसको intact कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। The castle has remained intact over the centuries. The castle यानी कि महल has remained रहा है intact मुकम्मल और अपनी असली हालत में over the centuries सदियों से। The castle has remained intact over the centuries यानी महल सदियों से अपनी असली हालत में सही सलामत रहा है। अगला लफ्ज़ है snare. Snare meaning a trap for catching birds or small animals. A trap एक शिकंजा या फंदा for catching पकड़ने के लिए birds परिंदे और small animals या फिर छोटे जानवर। सेंटेंस देख लेते हैं। A rabbit was caught in the snare. A rabbit यानी कि खरगोश was caught पकड़ा गया था in the snare शिकंजे में। A rabbit was caught in the snare. A rabbit was caught in the snare यानी खरगोश शिकंजे में जकड़ा गया था। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक स्नेयर है जिसको जंगलों वगैरह में लगाया जाता है जानवरों और परिंदों को पकड़ने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ है abbot. Abbot meaning head of a religious building. Head यानी कि सरबराह of a religious building. किसी मजहबी इमारत के सरबराह को एबट कहते हैं। एबट ज़्यादातर चर्च वगैरह में पाए जाते हैं और इनको उर्दू में पादरी कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। The abbot didn't allow them to enter the church. The abbot यानी कि पादरी didn't allow इजाज़त नहीं दी them उनको to enter दाखिल होने की the church. चर्च कहते हैं ईसाइयों की इबादतगाह को जहाँ पर वो इबादत करते हैं। The abbot didn't allow them to enter the church. यानी पादरी ने उनको चर्च में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। अगला लफ्ज़ है rank and file. Rank and file meaning ordinary workers of a company. Ordinary यानी कि आम, workers काम करने वाले या मुलाजमीन of a company एक कंपनी के। तो rank and file कहते हैं किसी भी कंपनी या फिर इदारे में काम करने वाले आम मुलाजमीन को। सेंटेंस देख लेते हैं। The salaries given to the rank and file of the company are very less. The salaries तनख्वाहें given दी जाती हैं to the rank and file यानी आम मुलाजमीन को of the company कंपनी के are very less बहुत कम है। The salaries given to the rank and file of the company are very less. कंपनी के आम मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाहें बहुत कम हैं। तो ये थे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स जिनको हमने उनके मानी और जुमलों की मदद से समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।